द्वितीय श्रेणीर कुनी कुनी पिला माने पूर्व क्लास रे आमे सुंदर आम घर एई विषयटी को भल भाबरे पढ़िथिले एवं बुझिथिले। आज एही भिडियो रे सेई सुंदर आम घर एही विषयटीर अभ्यास कार्य गुड़िक भल भाबरे आलोचना करिबा। ता पूर्व पिला माने तमाने जदि एही भिडियोटी को देखुताओ किंबा एही चैनल रे नुआ छ ताहले चैनल टी को प्रथमे सब्सक्राइब करि दियो। ता सहित पाखरे थिबा बेल बटन ने क्लिक करी ऑल ऑप्शन ने क्लिक कर जहा फल तमाने घरे बसी नुआ नुआ भिडियो गुड़िक देखि परिबो। चला पिला माने ए विषयटीर एबे आमे अभ्यास कार्य गुड़िक भल भाबरे करिबा। इठी कोन लेखा जायछि पिला माने अभ्यास। एक नंबर प्रश्न कोन देछि गीतटी को आवृत्ति कर। पिला माने तमाने कोन करिबो पिला माने पूर्व क्लास रे आमे ही गीतटी को भल भाबरे पढ़िथिले एवं कोन आवृत्ति करी थिले हला तमाने कोन करिबो ना एही गीतटी को आउथरे आवृत्ति करिबो हला आउथरे पढ़िबो। पिला माने 2 नंबर प्रश्न कोन देछि चित्र गुड़िकर नाम खाली स्थान रे लेख। पिला माने तमाने एठी गोटिए फूल को देखि पारुथुबो सेई फूल पाखुडा रे केते गुड़िए कोन चित्र देछि बा छवि देछि तमाने कोन करिबो ना एई चित्र देखि सेई चित्र गुड़िकर नाम एई खाली स्थान रे लेखिबो हला। अच्छा कहिलो पिला माने एटा काहार छवि कुह ना एटा गोटे मंदिर रा छवि तमाने कोन लिखिबो एठी ना मंदिर हला। पिला माने तमाने एठी कोन लिखिबो ना मंदिर हला। अच्छा कहिलो पिला माने एटा काहार छवि एटा गोटे पिंपुड़ी रा छवि तमाने एठी कोन लिखिबो ना पिंपुड़ी हला। कोन लिखिबो पिला माने ए खाली स्थान रे तमाने लिखिबो कोन ना पिंपुड़ी। अच्छा कहिलो पिला माने एटा काहार छवि कुह ना एटा गोटे बंधुकर छवि तमाने एठी कोन लिखिबो ना बंधुक कोन लिखिबो पिला माने बंधुक हला। पिला माने कहिलो एटा काहार छवि एटा गोटे चांदुआर छवि पिला माने तमाने देखिथिबो ठाकुर घरे एई भली चांदुआ कोन टंगा जाए हला तमाने एठी कोन लिखिबो ना चांदुआ कोन लिखिबो ना चांदुआ हला। अच्छा कहिलो पिला माने एटा काहार छवि तमाने भल भाबरे कहि परिबो आमे माने कोन प्रतिदिन मध्य खांती कोन कहिलो ना एटा गोटे बंधा कोबी रे छवि तमाने एठी कोन लिखिबो ना बंधा कोबी हला कोन लिखिबो पिला माने बंधा कोबी हला। पिला माने एई भली भाबरे तमाने कोन करिबो ना पेंसिल सहायता रे निज निज बही रे छवि देखि एही खाली स्थान रे एई छवि गुड़िकर नाम कोन लिखिबो हला। पिला माने 3 नंबर प्रश्न कोन देछि 3 नंबर को प्रथम पिला नंद थिबा शब्द को गुली मारिबो द्वितीय पिला नंद थिबा शब्द को आंकुड़ा रे टाणिबो कोन हेछि पिला माने तमाने एठी देखि पारथुबो 2 जण पिला को हला एठी मध्य केते उडिए बेलून देखि पारथुबो आ तमाने कोन करिवो ना जेउठी नंद थिबो नंद शब्द को कोन करिवो कोन एई पिलाटी गुडी करकी मारिबो पिला माने तमाने देखि पारथुबो एठी तम भली कुनी पिलाटी बंधुक धरछि हला एठी कोन जेउठी नंद थिबो सेताकू कोन करिवो ना गुडी करी मारिबो हला फुटाइबो ए बेलून को जेउठी नंद थिबो कोन हबो ना कोन करिवो ना एई कुनी झोटी कोन करिवो ना ताकू आंकुडा रे से बेलून को टाणिबो हला। पिला माने देखिबा एठी कोन लेखा जाईची एठी कोन लेखा जाईची बंध हला एठी कोन ना नंद अछि ए पिलाटी कोन करिवो ना ए बेलून को गुडी मारी फुटाइबो हला। तापरे पिला माने एठी कोन लेखा जाईची 15 हला एठी कोन नंद अछि जेहेतु एठी ए कुनी छटी आंकुडा रे कोन करिवो ना कोन ताकू टाणिबो हला तमाने कोन करिवो ना एठी गार टाणी जोड़िबो। तापरे एठी कोन देछि पिला माने सिंदूर हला एठी जेहेतु नंद अछि एठी मध्य ए बेलूनटी को कुनी झियो कोन करिवो ना ए आंकुडा रे टाणिबो हला। तापरे कोन देछि पिला माने रंथा शाल एठी नंद अछि हला तापरे ए पिलाटी कोन करिवो ना ए बंधु करे ए बेलून को ए बंधु करे ए बेलून टी को फुटाइबो एठी कोन करिवो त माने छकी कर दबो हला। तापरे पिला माने देखिबा एठी कोन देछि बंदर एठी जेहेतु नंद अछि हला एठी कुनी झोटी कोन करिवो ना ए बेलून टी को आंकुडा रे टाणिबो हला त माने कोन करिवो ए बेलून टी को कुनी झियो पाखो को टाणिबो गार टाणी हला। तापरे देछि कोन फांत हला पिला माने एठी भी नंद अछि
ए बेलून टी को कुनी झियो आंकुड़ा साहाय्य टाणिब हैला तो माने कौन करिवो ना ए बेलून टी को कुनी झियो पाखकू गार टाणी जोड़िब तापरे कौन देछि पिला माने कांथ एठी जेहेतु नंध अछि हैला ए बेलून टी को कौन करिवो ना बंधुक साहाय्य फुटाइब काहेकि ना जेहेतु एठी नंध अछि तो माने कौन करिवो ना एठी छकी देइदब हैला तापरे देखिबा पिला माने एठी कौन देछि बांधब हैला एठी जेहेतु नंध अछि ताहले एई कुनी छुआटी कौन करिवो ना ए बंधुक साहाय्य ए बेलून टी को फुटाइब तापरे एठी कौन अछि सुंदर एठी नंद अछि ताहले कुनी झियोटी ए बेलून को कौन करिवो ना आंकुड़ा साहाय्य टाणिब तापरे एठी कौन देछि पिला माने अंधार एठी जेहेतु नंध अछि हैला ए ताहले ए कुनी पुओटी कौन करिवो ना ए बंधुक साहाय्य ए बेलून को फुटाइब तापरे पिला माने एठी कौन अछि बंध हैला एठी जेहेतु नंध अछि ताहले ए कुनी पुओटी कौन करिवो ए बंधुक साहाय्य ए बेलून को कौन करिवो फुटाइब तापरे एठी कौन अछि पिला माने कांदणा हैला एठी जेहेतु नंद अछि ताहले कुनी छोटी कौन करिवो ना आंकुड़ा साहाय्य ए बेलून टी को टाणिब तापरे एठी कौन अछि पिला माने रजनी गंथा हैला जेहेतु पिला माने एठी नंध अछि हैला ताहले ए कुनी पुओटी कौन करिवो ना ए बेलून टी को बंधुक साहाय्य फुटाइब हैला पिला माने एही बळी भाबरे तम माने कौन करिवो ना नंध जेउंटी थिबो ताहले ए कुनी पुओटी कौन करिवो ना बंधुक साहाय्य से बेलून टी को फुटाइब आ जेउंटी एही भळी नंद थिबो ए कुनी झियोटी कौन करिवो ना तम माने देखि पारथुबो से गोटिए आंकुड़ा धरची से आंकुड़ा साहाय्य से बेलून टी को टाणिब हैला पिला माने एही बळी भाबरे तम माने करिवो पिला माने ख नंबर प्रश्न एटी कोन देछि देखिबा उपरु अक्षर नै शब्द गढ़िबा जेपरि चौकी बंधु सेही परि पिला माने कोन हबो ऊपर केते उड़िया अक्षर नेछि ताकू देछि त माने कोन करिवो ना ए अक्षर गुडी को नै शब्द गढ़िबो हैला कोन हबो कहिलो पिला माने जेपरि एठी चौकी हेछि बंधु हेछि से बळी कोन हबो ना एठी मंद हबो आ कोन हबो कहिलो पिला माने कोह ना कोन हबो मंदार हबो एठी पिला माने त माने देखि पारथुबो एठी कोन हबो ना मंद आउ मंदार आ कोन हबो कहिलो ना आ कोन हबो ना एठी औषध मध्य हबो पिला माने एठी औषध त माने लिखि पारिबो आ कोन हबो एठी कहिलो आ कोन हबो कुह पिला माने मकर मध्य हबो पिला माने त माने कोन लिखिबो ना मकर हैला मकर लिखि पारिबो आ कोन लिखिबो पिला माने कुह एठी बाघ मध्य हबो त माने बाघ मध्य लिखिबो आ कोन लिखिबो कुह एठी पिला माने बंध मध्य हबो त माने मध्य बंध लिखि पारिबो हैला बंध लिखि पारिबो त माने आ कोन लिखिबो बंध हबो एठी आ कोन लिखिबो कुह पिला माने बंधुक मध्य हबो पिला माने हैला बंधुक हैला बंधुक लिखि पारिबो एही बळी भाबरे पिला माने त माने एठी लिखिबो किपरि लिखिबो पिला माने त माने एही बळी भाबरे एठी लिखि पारिबो कोन ना मंद हबो मंदार औषध वीर मकर बाघ बंध आउ बंधुक हैला पिला माने एही बळी भाबरे त माने कोन करिवो ना कोन त माने केते उड़िए शब्द गढ़ी पारिबो हैला पिला माने एठी 4 नंबर प्रश्न कोन देछि देखिबा तळे थिबा प्रत्येक शब्द को व्यवहार करी गोटिए लेखाए वाक्य लेख पिला माने तळे केते उड़िए शब्द देछि ए शब्द को व्यवहार करी तमे कोन करिवो ना गोटिए लेखाए वाक्य लिखिबो एठी कोन देछि पिला माने चांदुआ लगेई कि तम माने कोन करिवो ना वाक्यटी लिखिबो कोन लिखिबो कहिलो पिला माने कोन लिखिबो पिला माने ना आम ठाकुर घरे चांदुआ लागिछि कोन लिखिबो ना आम ठाकुर घरे चांदुआ लागिछि हैला तापरे कोन देछि पिला माने सुंदर त माने सुंदर लगेई कि मध्य गोटी वाक्य लेख कोन लिखिबो ना आम घर बहुत सुंदर कोन लिखिबो पिला माने ना आम घर बहुत सुंदर तापरे कोन देछि पिला माने अंधार लगेई कि त माने कोन वाक्य लिखिबो कहिलो ना दिन शेष हेबा परे अंधार माडी आसे कोन लिखिबो पिला माने ना दिन शेष हेबा परे अंधार माडी आसे तापरे देछि कोन पिला माने नई बंध कोन लिखिबो एठी
ନା ବର୍ଷା ଦିନେ ନଈ ବନ୍ଧ ପୁରୀ ଉଠେ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ବର୍ଷା ଦିନେ ନଈ ବନ୍ଧ ପୁରୀ ଉଠେ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ତମମାନେ ଏଠି ନନ୍ଧନ୍ଧ ଲେଖିବ ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମମାନଙ୍କ ବହିରେ ନିଜେ ନିଜେ ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖିବ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଠିକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପଢ଼ ଓ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପଢ଼ିବ ଆଉ ଲେଖିବ। ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? ମନ୍ଦିର। ତମମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ? ନା ମନ୍ଦିର। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଚାନ୍ଦ। ତାପରେ ତମମାନେ କ'ଣ କରିବ? ନା ତମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଚାନ୍ଦ ଲେଖିନବ। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲେଖିନବ। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତମମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ? ନା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତାପରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ନା ଅନ୍ଧାର। ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅନ୍ଧାର ଲେଖିନବ। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ? ବନ୍ଧୁକ। ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବନ୍ଧୁକ ଲେଖିନବ। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ? ନା ସିନ୍ଦୁର। ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସିନ୍ଦୁର ଲେଖିନବ। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଚନ୍ଦନ। ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଚନ୍ଦନ ଲେଖିନବ। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ? ବର୍ଣ୍ଣନା। କ'ଣ ଦେଇଛି? ବର୍ଣ୍ଣନା। ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ଲେଖିନବ। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କଦଳୀ କାନ୍ଦି। ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲେଖିନବ କ'ଣ? ନା କଦଳୀ କାନ୍ଦି। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବନ୍ଧ। ତମମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ବନ୍ଧ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବ, ତାପରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଧନ୍ଦାକୁ ପଢ଼ ଓ କୁହ। କ'ଣ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ? ନା ଧନ୍ଦାକୁ ପଢ଼ିବା ଓ କହିବା। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଠି? ମୋ ମୁହଁ ଚାହିଁଲେ ତୋ ମୁହଁ ଦିଶେ, ଗାଁ ସହରରେ ସବୁଠି ମିଳେ, ମୋରି ଭିତରେ କରେ ମୁଁ ବନ୍ଦୀ, ଜଗତ ଯାକକୁ ପାରଇ ବାନ୍ଧି। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମୋ ମୁହଁ ଚାହିଁଲେ ତୋ ମୁହଁ ଦିଶେ, ଗାଁ ସହରରେ ସବୁଠି ସେ ମିଳେ, ମୋରି ଭିତରେ କରେ ମୁଁ ବନ୍ଦୀ, ଜଗତ ଯାକକୁ ପାରଇ ବାନ୍ଧି। କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ କହିଲ? କୁହ, କ'ଣ ହବ? ନା ଆଇନା ବା ଦର୍ପଣ। ପିଲାମାନେ ଆଇନାରେ ତମମାନେ ସବୁ ମୁହଁ ଦେଖ ନା ନାହିଁ? ସେ ଗାଁ ସହରରେ ସବୁଠି ମିଳେ ହେଲା। ତମମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ? ଆଇନା ହେଲା, ଆଇନା ବା ଦର୍ପଣ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଦୁଇ ଛବିରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଲଗା ଦେଖୁଛ? ତୁମ ସାଙ୍ଗ ସହ ଆଲୋଚନା କର ଓ ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ଛବି ଦେଇଛି, ଏଠି ଗୋଟିଏ ଛବି ଦେଇଛି। ଏଇ ଦୁଇଟି ଛବିରେ ତମମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଏଠି କ'ଣ ଘରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର କ'ଣ ଅସଜଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ତମମାନେ ବହିକି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଟେବୁଲ ଚୌକି ହେଲା, ଆଉ ଝାଡୁ ଚପଲ ବହି ଏସବୁ ଅସଜଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଏ ଛବିରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ କହିଲ ପିଲାମାନେ? ନା ଏଠି ବହି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ଥାକରେ କ'ଣ ସଜା ହୋଇ ରଖାଯାଇଛି, ଆଉ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବସି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତମମାନେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ପିଲାମାନେ ତମମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ନା ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଘରଟି ଅଳିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଟେବୁଲ ଚୌକି ବହି ଝାଡୁ ଆଦି ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଅସନା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ? ନା ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଘରଟି ଅଳିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଟେବୁଲ ଚୌକି ବହି ଝାଡୁ ଆଦି ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଅସନା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପିଲାମାନେ, ତମମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛବିରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ? କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଘରଟି ପରିଷ୍କାର ଅଛି, ଥାକରେ ବହି ସବୁ ସଜା ହୋଇ ରଖାଯାଇଛି, ତାହା ସହିତ ପିଲାମାନେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖିବ? ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଘରଟି ପରିଷ୍କାର ଅଛି, ଥାକରେ ବହି ସବୁ ସଜା ହୋଇ ରଖାଯାଇଛି, ତାହା ସହିତ ପିଲାମାନେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? ତୁମ ଘର ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁ ସମୟରେ ସଫା କରାଯାଏ? କୁହ ଓ ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ତମମାନଙ୍କ ଘର ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ କେଉଁ ସମୟରେ ସଫା କରାଯାଏ? ନା ଆମ ଘର ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସଫା କରୁ,
ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 10ଟା ବେଳେ ଯାଇଥାଉ ହେଲା। 10ଟା ବେଳକୁ ଯାଇ ସେଠି କ'ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସଫା କରିଥାଉ। ଆଉ କ'ଣ କରୁ ନା 4ଟା ବେଳକୁ ପୁଣି କ'ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଫା କରି କ'ଣ ଘରକୁ ଫେରିଥାଉ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ? ପିଲାମାନେ ତମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଆମ ଘର ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସଫା କରୁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 10ଟା ବେଳେ ଯାଇ ସଫା କରୁ ଏବଂ 4ଟା ବେଳେ ପୁଣି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଫା କରି ଆସିଥାଉ ହେଲା। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ତଳେ କେତୋଟି କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତୁମେ ସେଥିରୁ କେଉଁଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛ ତା ନିକଟରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ପିଲାମାନେ ତଳେ କେତୋଟି କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ତମକୁ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ତମମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତା ପାଖରେ କ'ଣ ଏଇଭଳି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦବ। ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ତମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ବା ପସନ୍ଦ କରୁନ ତମାନେ ସେଠି କ'ଣ କରିବ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦବ ନାହିଁ ହେଲା। ତମାନେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି। 9 ନମ୍ବର କ ଘରର ଚାରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା। ଘରର ଚାରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସଫା କରିବା ଉଚିତ। ଏଠି ତାହେଲେ ତମାନେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦବ। ତାପରେ ଦେଇଛି 9 ନମ୍ବର ଖ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଘର ନିକଟରେ ଗଦା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ ଘର ନିକଟରେ ଗଦା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ତମାନେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଗ ନମ୍ବର ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୋତି ଦେବା। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ କଥା। ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପୋତି ଦେବା ଉଚିତ ହେଲା। ଏଠି ତମାନେ କ'ଣ କରିବ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଏଠି ତମାନେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତା ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। କ'ଣ କଲେ ଅସନା ହୁଏ? ପିଲାମାନେ କ'ଣ କଲେ ଅସନା ହୁଏ? ଘର ଭିତରେ। ପିଲାମାନେ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ କଲେ ସବୁ ଅସନା ହୋଇଥାଏ ନା ଜିନିଷ ସଜାଡ଼ି ନ ରଖିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ଅସନା ହୋଇଥାଏ? ଏଇଠି ତମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଲେଖିବ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି। ପିଲାମାନେ କିପରି ଲେଖିବ ତମାନେ? ପିଲାମାନେ ଘର ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଘର ଅସନା ହୋଇଥାଏ ନା ଘର ଭିତରେ ଖେଳିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ପନିପରିବା ଚୋପା ପକାଇଲେ, ପୋଷାକ ପତ୍ର ସଜାଡ଼ି ନ ରଖିଲେ, ଘର ସଫା ନ କଲେ, ଘରର ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ ସଫା ନ କଲେ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ତମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ତମ ବହିରେ ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖିବ ହେଲା। କ'ଣ ଲେଖିବ ପ୍ରଥମେ ନା ଘର ଭିତରେ ଖେଳିଲେ, ପନିପରିବା ଚୋପା ପକାଇଲେ, ପୋଷାକ ପତ୍ର ସଜାଡ଼ି ନ ରଖିଲେ, ଘର ସଫା ନ କଲେ, ଘରର ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ ସଫା ନ କଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମାନେ ପିଲାମାନେ ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ବହିରେ ଲେଖିବ। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ତମାନେ ସବୁ ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଏଠି। ଘର ଚାରି ପାଖ ବାହାରେ ଅଳିଆ ପକାଇଲେ। ପିଲାମାନେ ଘରର ଚାରି ପାଖ କିପରି କ'ଣ ଅଳିଆ ହୋଇଥାଏ ନା ବାହାରେ ଅଳିଆ ପକାଇଲେ ଘର ଚାରି ପାଖ ଅସନା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କଲେ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ହେଲା। ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ତମାନେ ଲେଖିବ। ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଘରର ଚାରି ପାଖ ଅଳିଆ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଘର ପାଖରେ ହୋଇଥିବା ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନ ସଫା କଲେ। କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଘର ପାଖରେ ହୋଇଥିବା ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନ ସଫା କଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଘରର ଆବର୍ଜନାକୁ ପାଖରେ ପକାଇଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ନା ଘରର ଚାରିପଟେ ସଫା ନ କଲେ। କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଘରର ଚାରିପଟେ ସଫା ନ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ନା ଘରର ବର୍ଷା ପାଣି ଯିବା ରାସ୍ତା ନ କଲେ। କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଘରର ବର୍ଷା ପାଣି ଯିବା ରାସ୍ତା ନ କଲେ। କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ନା ପାଣି ଚାରିପଟରେ ଜମିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଘରର ଚାରିପାଖ ଅସନା ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଘର ପାଖରେ ଅନାବନା ଘାସ ସଫା ନ କଲେ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମାନେ ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜ ବହିରେ ଲେଖିବ ହେଲା। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି। ଘର ଓ ଘର ଚାରିପାଖ ଅସନା ହେଲେ ତୁମର କ'ଣ କ୍ଷତି ହବ? ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପିଲାମାନେ ଘର ଓ ଘର ଚାରିପାଖ ଅସନା ହେଲେ ତମମାନଙ୍କର କ'ଣ କ୍ଷତି ହବ କୁହ? ନା ଘର ପାଖରେ ଅସନା କଲେ
से अଳିया आवर्जना रे विभिन्न प्रकारर जीवाणु माने बास करी ताहार वंश विस्तार करिवे जहा द्वारा जीवाणु गुड़िक कौन घर भितर प्रवेश करिवे जहा द्वारा आमको रोग हेबो हाँ ना नहीं कौन लिखिबो पिला माने तमाने कौन लिखिबो पिला माने ना घर पाखरे असना कले से अलिया आवर्जना रे विभिन्न प्रकारर जीवाणु माने बास करी ताहार वंश विस्तार करिवे जहा द्वारा जीवाणु गुड़िक घर भितर को प्रवेश करिवे जहा द्वारा आमको रोग हेबो पिला माने एभली भाबरे तमाने लिखिबो 12 नंबर प्रश्न कौन देछि पिला माने तुमे कदली खाई सारिबा परे चोपा को केउठी पकाइबो अच्छा कहिलो पिला माने तमाने कदली खाई सारिबा परे कदली चोपा को कोन डस्टबिन ने पकाइबो नहले घर ठारू कोन किछि दूर रे नै कि सेई कदलीर चोपा को पकाइबो हला पिला माने एभली भाबरे तमाने कहिबो एबे पिला माने एही विषयटीर अभ्यास कार्य गुड़िक सरी जाइछि हला तमानकु जदि एही वीडियोटी भल लागि थाए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबनी थैंक यू।